Alright, okay now. So let's see what is definisi counselling dan juga counselling kelompok. Okay, basically kelompok ni dia boleh bahagikan banyak. Kelompok bimbingan, kelompok kaunseling, kelompok first aid, kelompok bantuan, kelompok macam sekarang ni kita ada musim pandemik ni kita nak bentuk kelompok kebajikan. So banyak kelompok kita boleh bentuk. Tapi kaunseling kelompok ni apa dia? Okay. Okay, kaunseling kelompok ini diwujudkan untuk membincangkan sesuatu perkara. Saya lebih suka mengatakan perkara sebab ramai masyarakat beranggapan bila seseorang tu pergi kaunseling, dia ada isu, dia ada masalah. Jadi bila kita ajak masyarakat untuk membincangkan tentang perkara, jadi kita kata perkataan tu panjang membincangkan sesuatu perkara. Jadi kita jomlah ke sesi kaunseling kan. Jadi orang ingat, oh saya tak ada masalah. Saya tak payah datang sesi kaunseling. Okay. So counseling tak semestinya kita ada masalah. It can be just a kind of sharing knowledge dan juga untuk meluahkan perasaan. Kalau di UK and US, let me tell you, career, job yang paling banyak boleh mendapat atau menjana pendapatan untuk diri sendiri adalah kaunselor. Sebab di UK and US, belah-belah barat ni, they always rush for timing. They are very scheduled people. Pagi macam ni, macam ni. So, hardly they have this group meeting or they have sharing with their friends. Kita kat sini sekejap-sekejap ada break kan. They don't have like that. They bring their own food and when lunch hour they just eat. They don't really take the solid 1 hour for lunch. Lunch break, they just go for the break and then they come back and they start their work. They want to finish it off early. If task harian dia dah habis, dia boleh balik pukul 3 ke pukul 4 dia boleh balik. Okay. So, these people sometimes when they are stressed, they want to talk to somebody. Just they want somebody to be a good listener. Jadi dia cari yang klinik-klinik counselling ni. Lepas tu dia pergi jumpa and then let's say Azlan is the counselor. Oh, they say, hey, hi, I want to talk to you. Okay. Then Azlan say, yes, please, how can I help you? Kan? Then dia akan cakap, dia ni cakap tak berhenti-berhenti tau. Dia cakap aja. Sebab they just want to pour. After that, they'll say, okay, thank you to be a good listener. I'm happy that you can listen to me. See you, yeah? Okay, if I want to continue my session, I'll catch you some other time. Then they will leave. There are so many people macam tu sebab tak ada orang yang macam sudi mendengar. Satu, tak ada masa. Basically, tak ada masa untuk mereka meluahkan dan orang pun tak ada masa untuk mendengar. That's the main reason why there are a lot of counseling clinics over there. After that, what will happen is walaupun macam kita rasa dia negara yang maju kan, dia memang maju tapi mereka mengutamakan the traditional look and the healthy lifestyle. Jadi kat sana dia masih take care pollution of the country and petrol mereka high, therefore dia masih travel menggunakan public transport. Satu cheaper, faster dan juga mereka nak mengelakkan daripada pollution, air pollution. Okay, and of course dia punya public transport very good lah. And also dia punya transport tu bila dia nak kurangkan air pollution, what is happening here is dia tidak membina
meneroka dan membina pembangunan banyak. Dia kekalkan the green nature of the country. So when you go there, you still find like ala-ala kampung, tapi dia punya building tu macam zaman Harry Potter punya building. And you find that you are in, am I in Harry Potter, season? Um, and why they doing that is because dia tidak mau membazir, okay? They want to have a healthy living style. So in order to have that, dia infrastruktur dia is just the basic road system and everything. Dan untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain, dia memakan masa yang panjang, more than 1 hour. Dia macam kita di Sabah and Sarawak. Kalau sesiapa di Sabah and Sarawak, walaupun kita ada road system, tapi contohnya dalam tahun tu kalau nak gerak daripada Kota Kinabalu ke Tuaran contohnya mengambil half an hour. Padahal dia macam kalau yang tinggal dekat mana kalau dekat Kedah dia macam like Changlun to Alor is still macam faster. Tapi yang kat Sabah ni kalau Kota Kinabalu ke Tuaran tu kilometer dia sikit tapi masa yang dia ambil tu panjang. Okay, so same goes to UK and US. Therefore, mereka telah membentuk setiap bulan tu dia membentuk hari-hari tertentu. Contohnya Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day, Romantic Day, Friendship Day, supaya on those days they do a little gathering and they have this they macam hold to the connectivity of the family constitution dan hubungan itu mereka jaga. And they have juga macam kita ada bulan, kalau Muslim ada bulan Ramadan, the Indians we have also bulan-bulan tertentu yang we are fasting. They also have Easter month. Easter month ni dia veggie for 48 days ke something like that sebelum celebrate dia punya Christmas. So these are the days, every day dia puasa juga macam kita, macam Muslim and the 7 o'clock but the gathering in macam anda buka puasa dengan satu keluarga kan. So they also open their Easter fasting with some families and friends and this kind of thing. So that's for them called kelompok. Okay, this is why this kelompok is very important to create the interaksi. Alright. Now, the definisi of the kelompok di sini adalah diwujudkan suasana selesa dan penerima di antara ahli. Ini membolehkan ahli menilai diri sendiri, mengalami perkembangan diri dan dapat berinteraksi dengan individu lain dengan lebih positif. Alright. Did you notice something in your WebEx? You have a translator kan dekat bawah tu. This is new version I think. This is not like this last semester kan? Feedback please from the class. Apa doktor cakap dia tulis kat situ lah. Kalau kata kita tak dengar pun kita boleh baca kat bawah ni. Tapi yang ini tidak berlaku kelas-kelas yang lain kan? Ini hari ni je kot baru doktor. Okay. Semalam tak ada pun keluar ni. Ya ke? They upgraded Doktor, tapi semalam tak ada. your other classes ada notice tak? Tak ada, semalam tak ada. Tak ada. Semalam ada kelas ke you all? Ada. Ada kelas dengan Dr. Zaid. Dr. Zainuddin. Atau saya punya je keluar? Kakaknya. Tak apa, nanti all check in other classes ya. Tapi malangnya kalau kita cakap dalam bahasa Melayu, dia punya translation entah apa
Cuba tengok. Betul. Define anti all check in other classes. Cuba kita cakap dalam bahasa Melayu. Apa dia tulis? Ula, she'll get the check at dinner by some night. It's not really out of what we are talking, kan? Kalau cakap dalam bahasa Melayu. See? Anyway, tak apa. Okay, that is definition. Okay? Now, dia ada beberapa definisi daripada Corey, Carl Rogers, Mailer, and Dyer, or, tapi saya suka Mailer punya definisi, very simple and nice. Iaitu mendefinisikan kaunseling kelompok sebagai proses pemulihan dan mempercepat proses membuat keputusan bagi sesuatu masalah atau perkara atau isu yang hendak atau dihadapi oleh seseorang individu. Okay? This you can read. Okay. And I also always focus on grading punya cara. Dalam counseling kelompok kita akan ambil proses grading. Iaitu grading dia ada dia punya proses. Semua ni banner semua ada proses. Yang lain tu panjang proses. Kalau grading 4 aja proses dia. Kita akan tengok. So that akan memudahkan kita. Okay. Dalam grading ni mendefinisikan counseling kelompok iaitu 2 orang atau lebih yang berkumpul bersama untuk tujuan beberapa interaksi yang telah dirancang dan pemimpin mungkin membentuk kelompok atau kumpulan untuk membincangkan atau membuat keputusan tentang sesuatu perkara. Pemimpin monkey. Aduh, aku cakap mungkin dia tulis monkey. Okay. I hope it's recording sama kan. Nanti recording nak masuk dalam YouTube, orang tengok apa pemimpin monkey. Right now. Okay, I like this grading punya definition. Nanti anda check ya. Okay. Now, dalam Gazda pula dia kata kaunseling kelompok ialah satu proses perhubungan individu yang dinamik berasaskan fikiran dan tingkah laku secara sedap. Okay. That all this is more to definition. Okay, now kita tengok matlamat. Matlamat dia adalah untuk membantu ahli dan juga ahli dapat terima kelompok itu, membina kemahiran interaksi, membina kepekaan, meningkatkan kebolehan mengatasi sesuatu perkara, masalah, isu, menolong ahli membina kemahiran, menolong ahli membina rasa dipercayai atau dipunyai, menolong ahli membina semangat dan kewibawaan menghadapi risiko. Okay, saya sebagai kaunselor, pengalaman saya selama 15 tahun menjadi kaunselor berdaftar dan membuat sesi individu dan juga sesi kelompok. Saya lebih suka counseling kelompok. But if you ask me to be a client, I don't like kelompok. There are two different things, Kalau saya facilitator, saya suka kelompok. Kalau saya client, saya tak suka kelompok. You know why? Tadi kita tengok semua yang membina matlamat semua-semua tu kan. Dalam kelompok ni, mesti ada seorang insan yang dia tidak akan mematuhi peraturan terutamanya kerahsiaan. Okey, apa yang kita ceritakan tu dia suka bawa keluar and cicak dengan kawan. Selalunya apa yang kita bincangkan adalah sesi di situ dan di situ sahaja. When we are going out as though we already forget, we always need to practice that macam kita ni short term memory loss. Okay, short term memory loss ni bila kita bincang dalam 5 minit lepas tu tanya balik dia tak tahu. Sebab tu kalau saya ingat nama anda, after some time I forget. Sebab mungkin saya dalam permulaan short term memory loss ataupun I dah practice myself whatever we discuss, saya tak nak ingat-ingat sebab saya takut saya akan bawa cerita.
sembang-sembang dengan kawan, you know. That's why bila saya cakap begitu, okay, itu aja. Bila anda sembang dengan saya, di situ aja. Lepas tu, I try to forget what we talk about. Okay, sebab saya takut saya akan menjadi salah seorang pengkhianat. Okay, even sharing whatever people share to us also can call as mengkhianati orang because people are telling us trust, dia percaya dan bagi tahu kita. So kita kena jaga kerahsiaan tersebut. Okay, now let's see apa perbezaan kelompok dan individu. Of course, kelompok dan individu beza dia dari segi pertama sekali jumlah. Kalau individu satu klien saja, kalau kelompok more than satu, 2, 3, 4, 5, 6, maksimum boleh jadi 12. Kalau cadangan saya, kalau lebih daripada 6, baik ada co-facilitator. Tak ramai kaunselor yang macam introduce memperkenalkan dalam pembelajaran dan pengajaran atau praktis co-facilitator. Tapi in Europe countries and I normally in kita punya sesi saya selalu fokus dan mestikan facilitator dan co-facilitator. The reason is bila seseorang sedang fokus dengar, you know, okay, saya lah tengah mengajar. Okay, what do you feel bila saya tengah mengajar? Okay, saya buka kamera kan. Okay, I look at you. I'm talking to you, alright? Suddenly I have some instruction or I'm writing something, I'm talking and writing. How do you feel? Apakah perasaan anda? Macam tak sayang, macam tak memberi minat, macam kan, you will think so many other thing, right? So sebab tu, untuk mencatatkan the progress of the group, kita perlukan co-facilitator. Dan kelompok ni, dia memakan masa yang lama, 1 jam 30 minit. Jadi kadang-kadang facilitator ni, ada kemungkinan boleh hilang dia punya momentum, fokus. So, co-facilitator ni dia akan mencelah. Bila dia tengok facilitator ni tiba-tiba out of the topic ke, ataupun facilitator dia akan fokus pada klien-klien yang lain. Selalunya kita suka sama ada pergi ikut jam atau arah jam bila kita tanya pendapat kelompok. So bila kita ikut jam, klien dah set tau. Oh, aku nombor 4 tak apa, nanti aku. So some klien akan sedang mimpi atau dia tengah macam fikiran dia melayang. So co-facilitator can cut and say, okay, thank you for the sharing. Contohnya Sharifah. Now let's go to Fadila. Walaupun the next is Divya. But then we say, Fadila, what do you think? Kita facilitator boleh buat. So benda-benda itulah. Benda-benda tu sebab itulah kita perlukan co-facilitator satu. Kedua, kelompok ni ramai, you know. So kita seorang, terutamanya dalam substance abuse. Jika ahli itu nak buat kita sesuatu atau mencederakan kita, so kita perlukan somebody, right? So co-facilitator ni akan backup dari segi keselamatan juga. At least we have a partner. Kita tak payahlah takut sangat, okay? Dan keempat, jika one of the group tiba-tiba mengalami kecederaan, kecemasan, pengsan dan perlu bawa mereka ke hospital. Boleh ke ketika itu kita tengah sharing, katakan A tengah nangis-nangis, tengah meluahkan perasaan. Tiba-tiba D pula tengah duduk macam tu dia pengsan. Kan? Sekarang COVID macam ni orang duduk mana pun pengsan terus meninggal. So kita tak tahu apa berlaku. Jadi to manage the keadaan we need one assistant. So co-facilitator dia akan membantu sama ada meneruskan kelompok itu atau dia akan bantu kita membawa klien itu untuk first aid.
call ambulance ke dia akan bawa ke hospital ke, all those. Sebab tu pentingnya co-facilitator. Okay. Alright. Now, selain daripada itu, okay, we will see apa lagi perbezaan. Okay. Dalam macam kelompok, dia setiap individu dia memainkan peranan. Kalau kaunseling kelompok, dia di antara kaunselor dan klien itu sahaja. Kalau klien itu out of idea. Jadi kaunselor di sini dia kena macam fikir macam mana lah apa teknik aku nak guna untuk membantu klien ni. Tapi kalau kelompok dia lain. Jika Divya run out of idea, Divya tanya, doktor apa maksud menanam pokok pisang contohnya kan. Then I would say, okay, okay, Sharifah, do you have any idea? Macam apa itu menanam pokok pisang? Or apa itu pokok pisang? So we throw back. This one we call throw back to the group supaya mendapatkan input daripada kumpulan. Input tu bukan sebab facilitator tak tahu, tapi kita nak kelompok itu berinteraksi buka mulut. And kita tak nak di sini sesi counselling ini facilitator dia menjadi cikgu atau dia menjadi ketua selalu memberi. Kita tak memberi, kita facilitate. Kita facilitate membuat yang lain kelompok itu participate. That's a very good word. Okay. Okay. Then yang ketiga dia lebih kepada macam kalau individu fungsi kaunselor itu tidak berubah. Tapi kalau kelompok dia bertukar-tukar. As I told you, fungsi kaunselor itu boleh dia ambil alih oleh ahli klien. We throw back kan apa yang klien tanya pada facilitator kita boleh throw back to the client. So that is one of the good reason of in being in kelompok lah. Okay. Now, selepas itu pembinaan suasana, dia kalau individu dia lebih mudah sebab one to one. Okay, kita dapat kontrol suasana. Tapi kalau kelompok ni ramai, jadi dia akan mengalami membina suasana selesa ni mengambil masa yang lama terutamanya membina kepercayaan dan selamat dan kita kena kontrol keadaan tersebut. Kalau tidak, boleh berlaku pergaduhan, persengketaan, okay, or something like that. Okay. Yang kelima ialah, okay, kalau kelompok kita memberi peluang ataupun kita memberi option untuk kelompok berkongsi pengalaman. Kalau individu dia tak ada option, tak ada peluang di sini, memang dia kena buat. Okay, so kita tak ada option dalam tu. Okay, now kita tengok apa kebaikan dan kekurangan kaunseling kelompok. Kebaikan dia lebih membincangkan tentang persepsi terhadap diri sendiri dan mendapatkan maklum balas. Macam contohnya saya kata, saya tak suka jadi klien kelompok. So, klien kepada sesi kelompok. So, maybe kelompok dalam kelas ni pun, this is called kelompok ni. Kita ni dalam kelompok tau, kelompok pembelajaran. So, kelompok will convince, kelompok akan menyedarkan saya kata, oh bukan macam tu. Jika anda find your group of people yang macam boleh dipercayai, jadi anda akan rasa kelompok itu lebih setia, lebih selamat. Even our family member is a group, you know. Contohnya macam kalau mak ayah kita, adik-beradik kita, kadang-kadang kita terasa parents sharing sampo to adik bongsu, kita tak pula. Jadi kita rasa kelompok tu macam yelah mak dan ayah lebih sayangkan adik jadi tak macam sesuai dengan kita. So we will have that kind of feeling, all that, alright? Tapi dalam bila kita find kelompok yang rasa macam okay safe, we won't find this kind of feeling, okay?
kelompok juga menyediakan ruang bagi ahli-ahli untuk perkembangan diri. Okay, why? Because we will have more than one school of thought. Bila ada lebih daripada 2 orang, 3 orang, 4 orang, masing-masing mempunyai aliran dan kepercayaan masing-masing. Jadi bila kita berkongsi sesuatu perkara, masing-masing akan memberikan pendapat dan cadangan. Apatah lagi bila kita ada multi-racious. Mungkin Divya boleh bagi dalam konteks agama Hindu and the others Muslim boleh bagi dalam konteks Islamic perspective. If we have Christian perspective, contohnya kan, macam hari tu adalah kawan saya, dia cerita, dia kata, kali ni kerap saya mimpi um, um, ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Apakah itu maknanya dah sampai masa saya untuk pergi bersama-sama dengan mereka? Okay. Then I was quickly said, well, in Hinduism, kalau kita berjumpa dengan orang yang kita dah, orang yang dah lama tinggalkan kita for selama-lamanya, itu maksudnya dia coming back to bless us, untuk membantu kita. Dia tahu kita dalam masalah, kita perlukan bantuan, jadi dia bersama kita untuk memberi pengajaran, dorongan dan juga memberi tunjuk ajar satu kedua. Bila jumpa arwah-arwah macam tu dalam mimpi, kami juga percaya bahawa there is a good sign, something good going to happen, So try to connect positive. Macam contohnya kalau Hinduism, kami light up kan, ada pelita-pelita yang kami nyalakan kan di temple ke di mana-mana kan. Kalau pelita itu macam cepat dia padam, katakan ada angin tiup, dia padam semua-semua tu, kita terasa macam, oh my God, ada malapetaka akan berlaku. So, aku tak dapat restu daripada Tuhan. So, apa-apa yang aku doa tadi, doa aku tidak sempurna kot, Tapi this is berbeza jika kita bandingkan dengan kepercayaan Cantonese atau orang Cina. Orang Cina, bila saya pergi macam tokoh-tokoh Cina tu, kita menyalakan dia punya joystick, dia ada dia punya lilin tu kan. Ada sekali tu lilin tu macam, lilin tu basah sikit kot, dia tak menyala tau. Dia menyala, lepas tu dia padam, menyala padam, menyala padam. Lepas tu I was focusing on menyalakan lilin tu sahaja. Then one of the Chinese monk tu lah, macam ustaz tu lah. Dia datang, dia kata, you are very lucky, dia kata. Then I look at him. He said, your wishes, God received your wishes faster than others. Dalam kepercayaan kami, bila apa-apa yang dinyalakan, dia cepat padam, maksudnya Tuhan dengar doa kita daripada yang lain tengah menyala. Saya kata, oh ya ke? Okay, can you see the positive aura there? This is what we want the group to share so that supaya kumpulan rasa dia mempunyai, kita nak create mentality atau personality positif. Okay. So, okay, the next kebaikan dia adalah menyediakan suasana yang selamat dan ahli-ahli berani mengambil risiko. Okay, compared to individu. Sebab individu ni, dia seorang, jadi dia tak berani nak ambil risiko. Okay. Dan seterusnya kita pergi kepada peluang kepada ahli untuk menguji perlakuan baru yang lebih diterima. Contohnya kalau dalam kelompok tu ada seseorang yang macam takut kepada tempat yang tinggi, dengan adanya bantuan-bantuan kelompok, mungkin ahli kelompok dia kata secara tidak langsung, marilah kita hari ini exercise petang. So masa exercise tu secara tidak langsung kita ajak dia naik anak tangga. Tapi kita tak naik anak tangga yang tinggi atau banyak sebab kita tahu kawan kita tu takut, fobia pada tempat tinggi. Jadi slowly. So this are the thing kita boleh bantu kalau dalam kelompok jika dibandingkan individu. Okay. Seterusnya,
Kaunseling kelompok lebih kepada ahli dapat meluahkan perasaan kepercayaan dan tanggapan asrat mereka. Dan kelompok juga menyediakan penggerak untuk ahli mengubah matlamat hidup dan tingkah laku mereka. Kekurangan di sini klien menerima perhatian yang kurang. Okey, sebab ramai dalam satu kelompok, perhatian daripada kaunselor itu kurang. Okey, mungkin kita cuma ada 5 minit, 5 minit, 5 minit. Okey, kebandingkan kaunseling individu. The full 1 hour is for the individu. Dan kedua, terdapat setengah klien yang susah untuk membina kepercayaan terhadap ahli kumpulan. Macam saya lah. Kalau saya masuk dalam kelompok, memang saya tak akan percaya siapa-siapa. Jadi anda akan suruh saya kongsi sesuatu yang macam sangat, apa orang kata, sangat rahsia, saya tak akan kongsi. Yang biasa-biasa saya akan kongsi lah. Something very important saya tak akan kongsi. Till today, the best person for me yang boleh simpan rahsia is my father. Saya akan kongsi. Itu pun sekarang saya tak kongsi dah dengan ayah saya. Sebab dia dah uzur, dia dah tua kan. Makin lama dia dah makin rapat dengan ibu saya. So bila saya dah balik, ibu saya pun masa minum petang buat teh tarik yang macam dia suka. Lepas tu dia tanya, okey apa cerita si Sarah? Ayah saya pun cecek beritahu. Seminggu punya story saya dengan dia, dia bagi tahu. Aku rasa tak sedap lah. Sebab ibu saya tu share dengan adik saya nanti. Hai, kerahsiaan tergugat. Jadi ayah saya pun dah out from the list now. Okay, so I'm very sensitive person. If I'm telling you something, that means it's very confidential. Okay. My correctional student very good. There are some lah. Bila saya share something, even my class, when I say my class slides is mine. Kalau sesiapa tanya, anda perlu tanya kebenaran saya sebelum anda bagi. So for this class, same thing. Apa-apa yang kita bincang, kita fokus, apa-apa bahan dalam kelas ni, jika even pensyarah lain, universiti lain, even your kawan lain tanya, you need to ask my informed consent first before you sharing my task. Okay, please respect here. Okay. Yang ketiga adalah apabila dia memang terdapat kelemahan dalam memimpin sesuatu kelompok. Ia boleh mendatangkan kesan psikologi. Kalau macam facilitator sendiri tak simpan rahsia dan tak tahu nak kontrol grup itu, mungkin grup itu boleh jadi porak-peranda. Okey. Rahsia keempat, kelima, kalau kaunseling kelompok tidak semestinya sesuai untuk setiap individu. Okay, macam saya memang kaunseling kelompok tak sesuai tak lah. Dan juga dia tengok pada keadaan. Contohnya macam klien-klien yang suka bunuh diri atau mempunyai psychotic depression yang sangat tinggi, dia tak boleh dimasukkan dalam kelompok. Dia cannot take it. Okay, lepas tu, okay, kita tengok sekarang pula pada kaunseling kelompok, bagaimana kita nak wujudkan kaunseling kelompok dan klien-klien apa yang sesuai, klien-klien kelompok mana yang boleh mengikuti kaunseling kelompok. Pertama, klien yang perlu mempelajari dan memahami berbagai jenis manusia yang berbeza dan bagaimana isu mereka memandang sesuatu isu atau perkara. Ini juga boleh berlaku, yang poin satu ini boleh berlaku menerusi travelling. Macam saya, bila saya nak memahami pelbagai jenis manusia, I travel. So you see, when I travel to see a group of people, so di sini saya menjadi facilitator. Risiko yang saya mengambil adalah I am facing entirely a new group of people. Anything can happen to my security and safety. Okay. Dan kedua ialah klien yang perlu mempelajari bagaimana menghormati orang lain. Okay, terutamanya dalam grup ni, kita kena hormat walaupun kita suka tak suka orang tu, kita kena hormat.
Ketiga, klien perlu mempelajari kemahiran sosial. Macam mana kita nak interaksi dengan orang sebab manusia ni pelbagai dan berbagai ragam. Kalau kita jenis yang suka sindir-sindir, ada orang tak cannot take it, you know. Dulu selalu saya ada. Saya seorang kawan tu, saya kata, kamu ni kan selalu, saya ni macam secara tidak langsung suka sindir kot. And one fine day, walaupun kami bertiga, dia kata, awak ni, I love you so much, you know. Tapi awak suka merendah-rendahkan saya depan kawan. Ni tengah kami makan, dia cakap macam tu. Lepas tu, dia macam air mata dia jatuh, dia terus tinggalkan. Dia tinggalkan, ni tahu dia duduk ke mana. Dia duduk macam kat kondo tu dia ada yang macam bumbung tu. Balcony, atas balcony tu ada macam bumbung kosong. Dia pergi naik atas bumbung tu duduk kat sana. Punya dia bawa diri. I feel so stressed lah for being like that. So I feel so sorry. Saya minta maaf dari beliau. Okay. And then, okay now, klien yang perlu berkongsi sesuatu dengan orang lain itu merasai dirinya dipunyai. Selalunya dalam kelompok ni kita menghargai kawan kita sayang kawan kita. Kalau tidak, mereka akan rasa macam ditinggal-tinggalkan, tidak suka. Kelima, klien yang boleh berbincang tentang kebimbangan mereka, nilai hidup mereka dan masalah-masalah yang dihadapi. We want people who talk about perkara yang dia nak bincangkan. Kita tak nak pendiam. Kalau pendiam kita panggil resistant. Keenam, klien yang perlukan reaksi orang lain mengenai masalah dan kebimbangan mereka. Bila kita dah kongsi, kita kena klien ini perlu terima pandangan orang lain. Kalau dia tak dapat nak terima, kalau dia nak bercakap, meluahkan sahaja dan tak terima pandangan, tak sesuai untuk kelompok. Alright. Ketujuh, klien yang memerlukan sokongan rakan-rakan yang lebih bererti kepadanya. Okay. Dia ada beberapa situasi yang harus dikenal pasti dan perlu diberi perhatian oleh kaunselor. Iaitu apabila seseorang individu sedang mengalami satu krisis yang mendesak. Okay. Then kita, sebab bila dia mendesak, kita tak boleh nak ajak dia ikut sesi kaunseling sebab proses kaunseling tu kan dia mengambil masa. So the best is 2 weeks once satu sesi. Kalau setiap minggu dia terlalu cepat. Kalau sebulan sekali terlalu jauh, kita takut klien akan lupakan apa yang kita bincangkan. 2 minggu sekali just nice sebab kita akan bagi mereka homework. Apa jua homework untuk yang berkaitan dengan isu yang dibincangkan. Jadi 2 weeks once for minimum 5 session will take like almost 3 months. So bagi seseorang yang macam untuk 3 bulan tu, dia rasa too long for krisis yang dia tengah hadapi. Therefore, kelompok tak sesuai untuk mereka. Kita boleh cadangkan individu untuk individu-individu yang mengalami krisis mendesak. Kedua adalah apabila membincangkan tentang hasil keputusan satu-satu ujian berkenaan konsep kendiri yang berbentuk peribadi dan sulit. This is more to macam ujian-ujian yang lebih sangat peribadi, contohnya pregnancy test, HIV test, COVID test. Kalau kita masukkan dalam grup-grup tertentu tak apa. Tapi kalau yet bukan semua yang willing to share, you know, dalam group. All this kind of people, dia lebih suka individu. Okay. Ketiga, apabila faktor kerahsiaan sangat penting untuk menjaga nama baik klien dan orang lain. Ini lebih kepada yang macam yang pangkat tinggi-tinggi, datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri. Kalau kita buat telecounseling, ada orang dia akan call, dia kata saya ingin bercakap dengan kaunselor dan saya mengutarakan bukan nama sebenar dan dia akan bincangkan. So these are the people, kita tak perlu force mereka untuk memberikan nama sebenar. Sebab these are the people yang macam well to do, yang kaya, yang macam pangkat tinggi, yang saja nak share, you know. Sebab bila dia datang jumpa kita, kita dah tahu, kita mungkin kata, okay, PM kita datang jumpa saya lah, dia ada masalah.
tokohnya. So they don't want dia punya background dia punya identity to be recognized. So they just do the telecounseling and they just finish up, dia meluahkan perasaan and dia complete because they just want somebody to listen. Okay. Ketiga, sebab tu dia kata jaga nama baiklah. Keempat, apabila seseorang mengalami ketakutan yang amat sangat untuk bercakap dalam satu kumpulan. Mungkin perkara yang dia nak kongsi itu terlalu berat atau terlalu macam too personal. So they don't trust that group. So they don't want to kongsi dalam kumpulan tersebut. Okay. 5, apabila seseorang itu tidak tahu langsung berhubungan baik dengan rakan sebaya sehingga dia ditolak dan diterima. 6, apabila seseorang itu tidak faham dan sedar tentang perasaan sendiri sehingga dia merasa terumbang ambing dan tidak tahu bagaimana berkongsi perasaan dalam pengalaman orang lain. Kalau seseorang klien itu tak dapat kenal tentang konsep sendiri mereka, bagaimana dia nak boleh masuk dalam kelompok dan bayangkan bagaimana dia boleh orang kata dia boleh memahami kita, mengenali yang lain. Jadi these are the people sangat sukar untuk masuk dalam kelompok. Ketujuh, seseorang menunjukkan keinginan yang kuat untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan yang tidak dapat diberi dalam satu-satu kelompok. This is attention seeking people. Setiap kali dia ada, dia nak orang puji dia, dia perlukan selain daripada puji, dia perlukan macam attention yang lebih. Contohnya orang yang macam bedridden, yang macam koma, sebab tu kita bubur dia di ICU, kita tak tempatkan dia dalam ward biasa. This kind of people memerlukan rawatan atau perhatian yang lebih, makanya mereka tidak sesuai untuk kelompok. So that's little sharing about kelompok. Any question? Any question? Kalau kata macam apa doktor dia cakap tadi kan, ada yang kelemahan dengan kebaikan kita buat group counselling tu. Jadi kalau macam bagi doktor sendiri pun doktor tak selesa nak buat tak suka nak sharing Saya tak suka jadi klien, tapi I don't mind being facilitator. Okay, so ada tak bila kita tengah buat group counselling, tiba-tiba kita rasa macam tak sesuai lah masalah kita tu di-share dekat dalam kelompok dan kita suarakan yang kita tak nak bercakap dah dekat dalam group tu. Okay. Boleh ke macam tu? Boleh. Sebab tu untuk mengatasi masalah-masalah ini, we will go to the next bab, iaitu masa penstrukturan tu kita akan buat peraturan. Peraturan tu salah satu je kita akan bagi tahu tidak boleh bongkar rahsia. Kalau bongkar rahsia, what we can do? Dia akan adakan peraturan. Kalau bongkar rahsia, kita akan reject klien itu daripada group. Itu mula-mula kita bagi dia denda. Kita tak bagi dia hukuman. Denda, sebab hukuman something menyakitkan. Pukul baru kita kata hukuman. Kalau denda kita mungkin kita tak bagi dia join sesi itu atau kita bagi dia tulis surat minta maaf ke apa ke, all those stuff. Kalau dia masih mengulangi, jadi satu kelompok ni perlu mengambil keputusan whether to reject or not. Terima atau reject. Okey, sebab tu kita kena buat peraturan. Siap buat peraturannya kalau saya buat dalam majum paper, saya lekat dekat dinding. Setiap kali masa sesi, klien datang, dia tahu ini adalah hasil kerja dia, ini adalah peraturan. Kena ikut. Kalau tak ikut, then apa dia punya consequences, itu pun kelompok telah bincangkan masa penstrukturan. Mungkin yang pertama kita bagi denda, yang kedua apa, ketiga apa. So kita kena ikutlah. Itu pun dengan persetujuan kelompok. Bukan facilitator. Kelompok yang akan decide. Kita facilitate sahaja.
Contohnya dalam kelas kan, kelas yang kita mengajarkan, dia kelompok. Kelompok yang besar, kita panggil bimbingan, but still kelompok. So dalam kelompok tu ada student yang macam tak fokus, ada student fokus, ada student overactive, ada student passive, ada student tu sangat kurang ajar. So how we going to control the entire group? Kan? Yang macam kurang ajar, masuk kelas lambat, kita tutup kelas kan? 9 o'clock, 9:15 maybe we close the door. Dulu saya selalu buat masa saya undergraduate. Sebab saya belajar daripada pencara saya. Pernah 2 kali bas lambat, saya pun lambat kot no. Jadi saya lah lambat kata bas lambat kan. So masuk kelas 10 minit lewat tutor tahu, tutor. Dulu kalau degree dah boleh jadi tutor. Sekarang master baru tutor. Master pun sekarang belum tentu boleh jadi tutor. My lecturer tutup pintu. Kunci. Kutuk tak buka. Siapa pun dalam kelas tak sudi buka, takut. Kelas tutor. Tutor tu macam, kami ada macam kat Sabah tu, kalau 3 jam kelas, 2 jam kelas, 1 jam tutor assistant dia akan bagi kerja tentang bab itu contohnya. Okay? So, these are the things that whatever we are doing to the class, we can bring in to the kelompok tapi dengan peraturan kelompok sesi. Kalau kita pergi ke kawasan banjir nak bantu orang, itu pun kelompok tapi keadaan di sana bukan sesi counselling, keadaan di sana first aid. Kita utamakan bila dah kenalkan diri, kita utamakan kebajikan asas. Asas dia adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, mengikut teori Maslow. Can you see how I bring in the theory and how I bring into the keadaan? That's why I say kelompok ni tak semestinya sesi. Kita tengok kelompok apa dan perkara apa yang kita perlukan. Takkan orang musim banjir atau baru habis rumah terbakar, kita kata mari kita duduk. Okay, talk to me your feeling. Dia tak boleh nak cakap sebab otak dia porak-peranda. Semua dalam kebakaran semua dia punya harta benda dah hangus. Nak buat macam mana ni? Banyak dia fikir. Terutamanya dokumentasi. Macam mana nak ambil dokumentasi? So kat sana first aid kita boleh buat satu group. Mungkin kita boleh bawa masuk. Contohnya JPN, polis. Okay, what we supposed to do? Polis kata you need to do a police report first. Then semua report tu kita ajukan kepada JPN. Then JPN keluarkan. So instead of kita bawa satu-satu pergi balai polis, kita bawa the authority come, take and they do the report and JPN print everything, reprint all their document, they come and give it to the kelompok. Macam one-stop crisis center. Have you heard about OSCC, one-stop crisis center? Setiap hospital pakar kerajaan dia kena ada one-stop crisis center. One-stop crisis center itu di sanalah di sana dia akan ada macam satu pondok polis ataupun seorang pegawai polis. Jadi macam rape cases ke apa kes-kes yang memerlukan laporan polis, mereka akan boleh buat laporan polis di sana dan terus mendapatkan rawatan daripada kes-kes lain ataupun tempat-tempat yang tak ada OSCC ni, One Stop Crisis Center ni, dia kena pergi ke balai polis, lepas tu datang ke hospital, you know. Terutamanya kes-kes rogol, molest, sumbang maram, all this thing. Okay, any question about kelompok? Doktor, saya ada beberapa soalan. Silakan. Kalau suami isteri tu dianggap sebagai kaunselor kelompok juga ke? Depends. Macam mana? Kalau suami dan isteri itu setuju untuk berada dalam kelompok, why not? Kalau di dalam keluarga, kita panggil itu kelompok keluarga, as I told you kan.
kelompok keluarga. Jadi facilitator dia mungkin sometimes kalau king control husband, kalau queen control isteri. Tapi kalau kita buat sesi macam dalam grup ni kan, nanti akan masuk sepasang suami isteri next class belajar. So if they are okay, then okay, no problem. Kalau cuma pasangan tu sahaja, It's quite difficult, then it's not going to be group counseling, then it's going to be marriage counseling. okay. Lepas tu kalau macam mana nak buat pemilihan dalam ahli-ahli dalam satu kelompok tu? Boleh, lepas tu boleh tak campur pelbagai peringkat umur dalam satu kelompok tu? Okay, when time goes, I will teach you dalam penstrukturan what to do, but roughly let me tell you, selalunya lah, kita macam we try to have, kalau kita facilitator, kita nak buat kelompok, okay, we try to have kita sendiri buat satu borang, macam pendaftaran, macam kita pergi klinik, very basic information, and I will add on, macam contohnya makanan kegemaran ke, atau sikap yang paling diminati ke, you know, all those stuff. And then saya akan adakan kolom perkara yang hendak dibincangkan. Okay. Bila perkara yang hendak dibincangkan ni, kat sana kita contohnya, dari sanalah kita akan gather beberapa orang yang macam hampir sama nak bincangkan perkara yang sama. So kita call dia bentuk satu kumpulan. Itu satu. Tapi kalau di Malaysia ni, dia macam ni, banyak orang memainkan peranan kaunselor. Bukan kaunselor berdaftar je, makcik sebelah rumah kita, pakcik di kampung, semua memainkan peranan kaunselor. Okay? Jadi dia dah jadi macam kaunseling ni, dia macam orang kata, alah kaunseling, tak payah belajar kaunseling. Aku pun boleh kaunseling kamu. Apa susah kaunseling ni? So, bila kita nak cari in that manner, orang Asia Tenggara ni dia tak nak bayar somebody just to listen to their problem. Therefore, klinik counselling ini sangat sikit di Malaysia. So, kita lebih dipanggil like, okay, group ini kita panggil daripada Persatuan Kaunseling Malaysia, kita perlukan aktivis, kita perlukan kaunselor berdaftar. So they'll put a note, okay, a group of people will go. Sebab kita memang ada KPI kaunselor berdaftar ni setiap tahun kena buat sesi ni semua tu. Okay, bukan saja macam macam saya lah, okay, saya ambil contoh. KPI pensyarah saya lain. Saya kaunselor berdaftar, KPI kaunselor berdaftar saya lain. KPI seorang ibu lain, KPI seorang isteri lain, KPI sebagai seorang kawan lain. So I need to fulfill this 5 KPI in 1 year. Okay, so then I follow with the group, okay, so that KPI ini dapat dicapai. So di Malaysia selalunya dia akan war-warkan, jadi kita pergi. Contohnya musim banjir, so we will go. Musim kebakaran, we will go. Pandemic, kita bantu frontliners. Penghuni penjara memerlukan counselling, kita pergi ke setting correctional. So kat sana fokus klien tu satu tema. Jadi kita tak perlu risau di Malaysia ni. Risau tu lebih bila kita nak buat persendirian atau buka klinik tu bila klien cari kita kan. Kita nak bentuk baru, kita kena fokus perkara yang hendak dikongsi. Kita kena kumpulkan orang yang nak kongsi lebih kurang perkara yang sama. Kita tak boleh masuk rate survivor tu dalam suicidal. Kita tak boleh masuk suicidal tu dalam konteks ataupun dalam pelajar lepak. You can see another issues. Walaupun dia boleh lebih kurang boleh dikaitkan, tapi tak boleh. Sebab mereka sharing tu, dia takkan percaya pada kelompok dan meluahkan. Do you get the point, Hairunisa? Ya.
Now you know. So When time maksudnya goes, kena pilih yang masalah yang hampir sama macam tu lah. yes. Don't Boleh. worry, when time goes, I will teach you. Dalam satu kelompok boleh campur pelbagai peringkat umur ke? Boleh, tapi we try to have that. We try to have apa macam dalam lingkungan. Kalau teenagers, kalau yang dah kahwin, yang dah kahwin. Kalau yang senior citizen. Sebab why? Because of the speed. Okay, kalau senior citizen ni, dia ada semangat nak buat, tapi the movement is little slow compared to teenagers. Teenagers laju, tapi kadang-kadang teenagers ni tak ada semangat, malas sikit. So all this saya belajar when I have 160 years old student, masters in science counselling. 3 years ago dia graduate. So bila saya bagi dia ni, beliau pilih saya sebagai thesis. Bila beliau ambil ni kan. So saya kata, minggu pertama, minggu kedua. So then, she wrote a long email to me. Dia kata, Dear Associate Professor Dr. Saralam, let me share with you something. Saya ringkaskan, dia cakap, let me share. These are the words I still remember in an email. I feel so bad of what I did to her. Same ethnic, same Hinduism, same sex, But then I found that, I forgot that one thing, age. She said, my enthusiasm is very high. To complete, dia dah ada 2 masters dah, tapi dia nak buat counselling juga to complete. However, sometimes I wanted to introduce to you myself. I'm a 60 years old lady. The age is not synchronizing me with the enthusiasm that I have. When you ask me, I want to speed like LRT. But then I can only walk. So I realized that you're a very good supervisor. It's not like I can't cope with you, but please bear with my walking style. Dia macam try to put in a very nice word to say that, doctor, please slow down sikit, But then I realized, I said, oh my God, what I've done, Then I used to do a special coaching for her, and saya try. Saya kagum dengan semangat. And at the end of the day, she's yang lain, even yang muda-muda tu, ada yang defer, Tapi she didn't defer. She finished on time. She completed with 1 publication, 1 presentation, international presentation. Her paper became the best paper. Bila saya present, saya dapat best presenter. And then on the spot, conference tu masa saya di Indonesia, Indonesia, mana tempat tu? Bali, Bali when I was presenting. The next day, same conference, dia ada macam conference ni, dia ada macam-macam conference tau. Satu body. First day tu social science. Saya pergi under teaching and education. Sebab kita nak kenalkan rawatan, terapi, pembelajaran dalam penjara. Then bila the organizer saw, they and coincide the next day is social, dia organizer yang sama juga, tapi social sciences punya conference the next day. So dia kata Dr. Sarala, one of our keynote terpaksa menghalami emergency and can't make it.
Can you replace the keynote? Sebab memang kebetulan saya dekat sana, the next day is my outing day. I want to go and see sightseeing dekat Bali tu. So bila dia dah tanya, saya kata okay. Then I cancel the morning sightseeing. I joined. I used her paper. Saya ambil sub daripada dia tu. Saya jadikan dia sebab Bali. Bila saya landed dekat Bali, along my way, from the airport sampai ke mana-mana Bali pun dia punya pegangan tu, they are Muslim partially, but they are practicing on some technique, Hinduism punya teknik. Contohnya macam some of them are Buddhism, most of them Bali in Buddhism. So they practicing some like macam morning prayer towards sun. Sang Surya. So what they'll do, even in airport, all the officers with uniform, they have corners. They'll just see, they open their window, they see Sang Surya early in the morning. They just show one joystick and they put there. Some of them joystick, some of them put kemenyam, some of them just put one flower. And dekat Bali just nak bagi, dia nak bantu yang miskin. Kat sini kita, even Hinduism, kita dah pandai beli yang macam pinggan ataupun tempat letak persembahan yang costly, right Divya? Yang macam mahal-mahal and kita cuci gunakan. Kat sana, still they use macam yang buat daripada nipa. Like how the Muslim will do for ketupat, right? Ketupat pun sekarang dah jadi modern, dia dah bubur dalam plastik siap jual dekat kedai, kita ambil, kita rebus and makan. But there still people are doing very traditionally. The reason is nak membantu golongan yang macam tidak ada pendapatan. So I buy and I keep. So bila saya jadikan tempat nipa tu yang dia dah macam buat macam bakul kecil tu, saya letak bunga ke, saya sweet, and then the next day saya akan ganti. I will never recycle that. And that can never recycle sebab nipa tu dia tahan berapa hari aja kan. So I saw the good behavior along my way. Therefore, dalam penjara tu kami buat on activity bagaimana release stress menggunakan yoga. Yoga lebih kepada not to Hinduism, yoga lebih kepada stretching while sitting at the places. Okay, that can any religion can use that stretching. So why we teach that to kepada penghuni penjara, sebab di penjara kita tak boleh bawa masuk banyak alat-alat dan juga macam dia tak ada banyak benda. Okay, macam kalau nak exercise kita kan ada gym semua tu kan, dia tak ada banyak benda kat sana. So what we can do at the cell without using anything. So kita teach kat sana. Then I pick up one simple yoga yang macam dia duduk and dia buat macam ada yang boleh berzikir, ada yang just meditate macam tu. So I connect with Sang Surya and I presented in Bali. So her paper, one as a presenter and dapat best presenter. The next day, saya ambil little component, saya exaggerate jadi sebagai satu sharing sebagai keynote, iaitu kita panggil bagaimana Surya Namaskar, iaitu aktiviti sembah pada Sang Surya sebagai salah satu aktiviti harian yang boleh dikendalikan dalam penjara pada hari kedua. And then the paper was published in OJS Open Journal System sebagai double blinded referred journal, peer review referred, very high class lah, international. Selalunya kita ada journal yang macam national, lepas tu
yang biasa, lepas tu pergi peer review, single review, double blinded review, and international, and sekarang all OGS. You type in Google boleh datang. Nanti kalau saya rajin, saya share dalam group, you can read. So, a 60 years old candidate yang tadi dia kata, Doctor, I wanted to be like LRT, but then I only can walk, but she did more than any other candidate. She graduated with 1 publication, 2 presentation, with 1 award, best presenter award. When I present, contohnya you write something, when I present, you also will get. When you present, I also will share whatever benefit. Sebab nama kita ada dalam tu. Saya akan masukkan kedua-dua nama. Alright? That is the ethics of academic. Selalunya macam itulah, kalau orang tak masukkan, then it's not a ethics lah. Okay? So, any question? So, itulah age group. Yeah, very important age group tu. Kalau ada facilitator kena pandai-pandai facilitate. Kalau boleh jangan campurkan. Kalau campur at leastnya kita seimbangkan. Kalau group tu ada 6 orang, let's say sekurang-kurangnya 3 orang sama group dengan dia orang. Tapi kalau nak masukkan dalam senior citizen group ni payah sikit tau. Sebab senior citizen ni dia akan balik-balik dia akan nasihatkan orang. Balik-balik dia akan nasihatkan orang. Jadi yang teenagers ni dia tak suka. Dah lah dekat rumah nak dengar nasihat mak. Lepas tu keluar rumah ayah pula nasihatkan. Lepas tu on the road abang pula sekejap, abang pula kakak pula call. Ini masuk sesi penatlah dengan ceramah kan. Jadi we need to be very careful whom we are bringing to the group. I hope I've answered your question, Ironisa. Did I? Yes, Doctor. Thank you. Okay, any other question? We are going into, here. Silakan. Doktor, saya nak tanya apa kalau kata contoh kalau orang tu ada macam mental illness macam skizofrenia ke ataupun macam bipolar ke, kalau kata macam teori apa CBT itu boleh tak pakai dalam group counselling? Okay, let me tell you teori. Teori apa? Ada orang kata certain teori guna untuk certain individu sahaja. Well, I don't believe that. Bila anda mahir dalam satu teori, teori itu kita boleh kreatifkan untuk semua golongan. Okay, kita cuma drop and add sikit apa yang tak sepatutnya. Contohnya macam okay, REBT, Rational Emotive Therapy, ask you to okay, think rational. Think rational ni dia tak boleh pada macam penghuni penjara, macam orang yang dekat rumah anak yatim piatu atau rumah orang-orang tua. Tapi kat sana what we can do is we can create something creatively. To think creative tu apa komponen yang boleh membuatkan kita membuat sesuatu aktiviti supaya klien itu think rationally. Kita tak boleh guna perkataan tu, cuba rational. Memang mereka tak dapat rational kan? So, it's better not to use that theory lah. Kalau kita tak pandai, tak mahir nak kreatifkan teori tu, cuba jangan guna. Tapi, if you ask me, one theory tu boleh guna pakai dalam semua situasi kepada semua orang, dalam semua keadaan, jika kita pandai to focus what we supposed to do to this group. Okay, that's my style. Tapi ada pensyarah dia ataupun ada ni dia kata REBT untuk orang ni saja. Okay, kalau rumah untuk orang tua psychoanalysis sebab dia akan cakap kita dengar aja. It depends how creative you are. I'm a psychoanalysis follower and I use psychoanalysis to almost all my clients, all setting and all issues. Okay, faham doktor. Thank you doktor. Okay? All right. Any other question?
Any other question? Okay, if no question, very quickly sebelum pukul 12, let me finish your bab 2. Okay. Okay, if you see, tadi saya dah sentuh banyak kan? Okay, now this is just to highlight. Kita akan tengok faktor-faktor yang kita nak. I hope this is the chapter, right? Yeah, this is the one. Okay. Faktor-faktor yang perlu diberikan kepentingan dalam proses kelompok iaitu faktor pendedahan kendiri. Kendiri di sini kenal diri, konfrontasi, maklum balas, kepercayaan, intimasi, harapan, komitmen, kebebasan dan juga humor. Okay, we'll see why. Contohnya, okay, tingkah laku dan norma kumpulan. Ali sedar tingkah laku yang disenangi. Facilitate behavior and norma-norma bukan lisan. Unspoken norms menjadi lebih difahami. Okey, dalam Korea pula dikata tingkah laku TL ni tingkah laku tingkah laku kelompok di bawah dibina. Okey, contohnya Ali dibekalkan dengan sokongan dan cabaran, ditegurkan membuat perubahan tingkah laku di kedua-dua di dalam dan di luar sesi. Okey, all this tingkah laku ni kita create melalui verbal and non-verbal aksi. Okay, verbal aksi perkataan-perkataan yang kita gunakan. Okay, contohnya nanti dalam grup saya akan share satu video di mana pasangan suami isteri daripada Malaysia landed in Australia. Saya tak tahu anda tengok atau tidak. Untuk honeymoon selepas 10 tahun, that also form of confrontation. You see how the border enforcement, dia macam mereka ada border, pegawai border, lepas tu pergi immigration baru keluar untuk melihat negara. Border enforcement ni mendapati kerungsingan and they were called separately for a discussion ataupun session. Sebab apa? Timbulnya dia punya apa ni orang kata dia punya what is the best word? Some conflict ataupun some confusion among the officers sebab suami isteri ni dikata dia datang untuk honeymoon sempena dia punya marriage tu. Dah berapa tahun kahwin? 10 tahun. Bila tanya tarikh kahwin, suami cakap tarikh lain, isteri cakap tarikh lain. Takkan suami isteri tak tahu tarikh perkahwinan? Tak apalah, lelaki memang macam tu lah, suka lupa tarikh lahir, tarikh kahwin. Tapi dia kata dia kenapa pergi saja honeymoon, shopping. Tapi tengok dia punya itinerary bila balik, dia kata dia nak balik dalam 2 hari. Pergi 40 kg, balik dari Australia tu tak ada kg. Zero. Jadi enforcement, the border officers tu, dia macam sanksi lah syawasangka, and the way they use the word, you need to notice later. I share the video in the group. Anda tengok very nice the word. They said, I would like to tell you, you successfully created doubts in us, therefore, uncomfortably, we are going to send you back in the next flight. Look at the words. Nampak tak? Bagaimana cara dia cakap? Aku dalam hati apalah. Apa ni? Too soft. Dia punya selesanya bukan kalau saya kata anda gagal. These are the term-term yang kita kata very negative sentences, You see how the officers use positive sentence untuk meluahkan satu perkara yang satu kegagalan atau satu perkara yang negatif.
Itu dari segi perkataan. And then the eye contact. Cara kita duduk, cara kita tengok, all the stuff akan mengutarakan tingkah laku dalam kelompok tersebut. And then kerja kumpulan dan pembinaan kumpulan. Tahap bekerja ni, selalunya sesuatu kumpulan efektif dilihat sebagai bentuk bila kita percayai, lepas tu dia ada komponen belongs together. Okay. Pilihan T pilihan T, whenever you see this type of T ni positif ya, pilihan positif iaitu mudah bekerja dengan di antara kelompok itu. Yang keempat kita tengok bagaimana perkongsian dalam tahap bekerja tu iaitu pendedahan versus menutup diri. Ada yang suka terlalu open, ada yang terlalu tutup. Ada yang terlalu spontan, ada yang tak nak bercakap. Ada yang suka terima apa saja terima. Ada suka selalu menolak. Okay? And then ada pula dia suka boleh jadi harmoni. Ada pula suka asingkan. Ada pula dia akan mengambil tanggungjawab. Ada pula suka menyalahkan orang lain. Dia kata, why I should take the tanggungjawab? Okay? These are the 5 things that we need to focus in the group. Kita perlu sedahkan dalam kelompok bahawa dalam tahap bekerja ini, kita perlu ada perkara-perkara yang macam contohnya bertanggungjawab, kita tak blame orang lain, you know. Kita kena sedahkan kelompok tu sebelum move on to tahap membincangkan isu-isu tersebut. Yang ni semua kita akan tengok dalam penstrukturan yang sesi 1 dan 2 tu kita kena train and bentuk kelompok tu. Kalau dia dah ready baru kita boleh mula. Okay. Kelima, kesepaduan dan produktiviti dalam kelompok. Dia kena ada rasa mengambil berat dan selesa berada di dalam kelompok, rasa dimiliki, dihargai. You know why? Baru dia akan macam on time, dia akan datang punctual, dia akan buat kerja rumah, dia akan macam membantu yang lain, dia akan macam rasa terima kasih dan dia sudi menerima sokongan, memberi sokongan. Kalau tidak, it's a failure. Group itu dia tidak akan, failure di sini maksudnya apa tahu? Bila grup tu berpecah, dia tak nak berkawan, dia tak nak this one, makanya kita gagal. Bukan keputusan klien, kalau klien itu contohnya dia dalam trauma. Dalam sesi ke-7 tu dia masih dalam trauma. Tak bermaksud kita gagal. Cuma klien mengambil masa yang lebih panjang untuk praktis apa yang kita dah praktis dalam rawatan yang diberikan. Kita kata gagal di sini adalah bila grup itu dia tidak dapat stay together till the end. That is what we call kegagalan. And then hasil dan pencapaian tahap bekerja ini lebih kepada belajar berkongsi idea dan maklumat antara ahli dan idea-idea baru yang merupakan satu hasil. It's like you accept others. And then bila kita nak copy orang punya idea pun kita minta izin dia dulu. Ada orang sensitif. You ambil idea saya lepas tu you kutuk saya pula. Contohnya. Okay. Right. Then yang ketujuh adalah faktor terapeutik dalam kelompok, pendedahan kendiri. Kita sebagai facilitator ada yang macam dia kenal diri kita, diri sendiri dan dia suka dedahkan segala-galanya. Kalau lebih detail, facilitator we have all the rights to stop sebab kadang-kadang bila sharing ni, klien dia tak sedah tahu dia akan dedahkan lebih-lebih. We can stop and then bila dah habis kelompok tu, kita stop macam ni. Okay, time's up. Thank you so much. There's an interesting sharing about yourself. Let's go to C punya sharing. After the session, mungkin kita boleh call upon this A and tell privately, I'm happy, it's a good sharing. But always remember when you're sharing, if you comfortable in your sharing your personal, you share. Kalau tak comfortable, don't share. Sebab kita takut nanti rahsia itu dibawa, dibocorkan, you know. Konfrontasi. Bila kita kena confront, bila berlaku kebocoran rahsia, bila B datang bagi tahu kita, saya punya isu ni, saya tak tahu macam mana orang ni dengar, orang tu dengar. So I said, what you want to do? Do you want to confront in the group? Can I
place. Okay, then facilitator will say, okay, hari ini sebelum kita pergi kepada sesi yang seperti mana yang telah dibincangkan, can we discuss on something dulu? Okay, what? Boleh tak kita B ni dia nak mengutarakan sesuatu. Apa? Okay, B kata begini, isu yang saya bincangkan last session, telah somebody else knows about it. I feel that group ini tidak selamat untuk perbincangan seterusnya. Saya rasa saya perlu confront oleh kerana kali pertama I think saya boleh maafkan, tapi selepas ni kalau timbul lagi, saya dah syak pada orang tersebut. Kalau timbul lagi, saya rasa kita perlu ikut peraturan yang seperti disediakan. Dan saya minta kebenaran pada facilitator, orang yang disyaki tu. Kalau seorang, saya nak selepas ni kita jumpa face to face di antara facilitator to confront about benda ni. Sebab saya nak jaga air muka orang tersebut juga sebab kelompok ramai. If that's okay, then if kelompok okay, I'll carry on with this. Kita tanya dengan kelompok tu. Okay, kelompok kata okay, kelompok kata never mind, let's share who's that, we want to know. Then again, we respect kelompok punya decision. Still, facilitator need to monitor. Tak apa, this is the first time benda ni berlaku, let us settle one to one. Kalau kali kedua berlaku lagi, then we will share in the group. Boleh. Okay, these are the konfrontasi yang kita boleh buat dalam group. And then maklum balas dan feedback. Apa jua yang diberikan oleh klien, tak kisah positif atau negatif. TN ni positif atau negatif, perlu diterima pakai oleh ahli kelompok dan facilitator. Kadang-kadang klien akan cakap, oh you are not, even my PhD student has said you are not a good supervisor. I can't tolerate with you. I need to take it. Bila ada orang puji saya gembira. Kalau ada orang komen, why I should feel negative. It's biasalah kalau manusia ni ada dia punya baik dan buruknya. Jadi kita tak bolehlah expect orang cakap baik aja tentang kita. Bila cakap orang cakap buruk, itu menunjukkan Tuhan memberi kita kelonggaran atau peluang untuk memperbaiki sikap-sikap yang ada. So next time I will never do it again. I say okay, thank you. So macam itulah kelompok pun. Okay? Then kepercayaan, I think I had been telling you from the first slide until now, why I focus kepercayaan because banyak kes berlaku and kelompok macam terpaksa diuraikan, dileraikan just because of this kepercayaan. Okay, intimasi. Okay, bila kelompok ni dah ada dia punya kejelekitan semua, kita kena jaga juga supaya kelompok jangan limitasi dia sebagai ahli klien. Kadang-kadang bila kelompok-kelompok ni dia akan membentuk macam, sebab dia kerap kali jumpa kan, dia boleh ada tendensi bercinta di antara satu sama lain. So apa pun di luar sesi. Sesi ini bukan sesi menemukan jodoh, kecualilah kita punya counselling sesi adalah pertemuan jodoh. Kalau sesi itu selain daripada pertemuan jodoh, itu adalah di luar sesi dan itu adalah hak klien. So benda-benda itu yang pun kita akan jot down dan pastikan dalam peraturan kelompok. Okay? Harapan, the hope. Of course, klien nak mencari satu solusi untuk isu yang dibincangkan. Solusi itu tak semestinya datang daripada facilitator, tapi recommendation, suggestion, pandangan, pendapat daripada ahli kelompok lain juga boleh dijadikan sebagai panduan. Panduan-panduan itu kadang-kadang mungkin berjaya, mungkin tidak berjaya. Itu tak semestinya kita gagal mencari solusi untuk sesuatu perkara, tetapi kita sedang cuba mencari solusi. Biar kita cari satu supaya end of the day we say I've tried all the ways and I fail. Terutamanya dalam sesi macam counselling perkahwinan bila orang nak cerai. Mula-mula kita tahu orang ni dia dah set
Contohnya isteri saya dah set nak ceraikan. Tapi kaunselor kata, come let's go for a meeting. Bila bercakap-cakap tu pun mungkin si isteri tu biadab, kurang ajar, semua-semua tu kan. Then the suami will say, I told you already, she will never change. Nothing can change, you know. She already decided. So here I would like to say, because saya pun pernah cakap macam tu dalam kes-kes macam, bukan dalam kes rumah tangga lah, tapi dalam kes friendship. I said, I told you this will never work out. Then my friend said, Sarala, let us try from A to Z. Sama macam kita pergi ke hospital kerajaan. Walaupun kita dah bawa MRI daripada hospital-hospital lain, X-ray, tapi hospital kerajaan dia kata, let's start from the beginning. I want to see. The reason is mungkin dalam masa yang MRI pertama, mungkin kita pergi jumpa yang doktor baru ni, jangka masa dia sebulan atau 2 bulan. Dalam ketika tu mungkin sesuatu pemulihan telah berlaku ataupun sesuatu kecemasan yang lebih teruk telah berlaku. So dengan mengambilnya X-ray lagi satu, mungkin dia dapat pastikan dengan 100% bahawa this is okay, right? Memang inilah kita perlu mengambil, inilah langkah-langkah. Okay, that's why we said we start from the scratch. Okay, komitmen. Kelompok ni merupakan satu komitmen, seperti mana yang kita kata perkahwinan merupakan satu komitmen. Jadi bukan kahwin ni suka-suka, syok-syok sebab saya cinta, tapi it's a commitment. Okay, living to a person in under one roof, it's entirely memahami perasaan. And all this married couple, most of my friends took 1 to 5 years to adjust each other. Selama 5 tahun tu gaduh je kerja dia, gaduh je. Banyak kawan tu, walaupun saya tak kahwin, tapi saya menjadi facilitator in between, talk to them. Okay, so it's a even kelompok, it's a commitment. Bila mereka dah setuju menjadi menyertai sebagai salah seorang ahli kelompok, sesi kelompok, dia kena punctual, dia kena datang, selalu datang, tak boleh tinggalkan, kena buat homework, kena menghormati orang lain, kena ikut peraturan, okay? That's the commitment. So kebebasan mencuba di sini memang kita bagi suasana-suasana seperti homework, role play untuk mencuba. Tapi biar mencuba itu, aktiviti-aktiviti diberikan adalah berpada jangan sehingga memudaratkan kesihatan atau diri klien. Contohnya, okay, role play, kita nak memahami perasaan suicidal. Okay, pergi naik atas terjun dari tingkat 11. Oh, that is a very wrong role play already. Okay, so please try to think what are the role plays that we can play. Okay, jenaka dan humor. As I told you just now, satu scenario bila jenaka saya hurt my good friend of mine. Okay, so kita kena pandai-pandai membuat jenaka. At the same time, kelompok itu tak boleh tak ada jenaka sebab kadang-kadang tu kena ada jenaka sikit supaya kita rasa macam, oh ada humor, kita rasa selesa. Kita rasa macam kita okey lah, grup ni macam tak adalah serius sangat kan. Sebab tu kadang-kadang medical doctor bila dia datang, dia tanya, sakit ke? You kata, sakit, tak boleh gerak ni. Lepas tu dia akan goyangkan kaki kita. Dia kata, ni dah gerak, pandailah ni. Oh, aktif lah ni. Bukan dia sengaja pelit, tapi dia nak memberikan satu aura positif, satu jenaka, macam nak bagi kita sedap sikit, nak kata we are progressing. Okay? So, kena berpada-padalah, facilitator kena look into this jenaka yang ada dalam kelompok. Okay? Masalah-masalah yang akan timbul masa dalam kelompok adalah kelemahan dalam persediaan, rasa takut, sikap ahli itu sendiri, isu perkauman, isu jantina. Okey, jadi untuk menangani semua ini, sebab tu kita nak bentuk kelompok itu, kalau macam perkauman kita bentuk satu kaum, isu jantina kita bentuk satu jantina. Kalau yang macam fobia, kalau rape survivor, kalau drug user, okay. Strategi yang boleh membantu kelompok adalah kita boleh guna banyak pendekatan, contohnya pendekatan modeling, kita bawa masuk sesuatu role play ataupun penceramah lain,
bukan dalam konteks ceramah tapi berkongsi pengalaman mereka. Selalunya dalam kelompok, macam contohnya dalam kelas, kita membawa masuk alumni-alumni yang telah berjaya menerusi paperwork dan ada juga berjaya menerusi businessman. Jadi untuk bagi tahu kelas itu supaya you still have way. There are a lot of ways to reach success rate, okay? And some latihan exercise yang diberikan biarlah dia memadai dan juga bersangkut paut dengan klien punya kebolehan. Jangan kita bagi something yang macam klien tidak dapat buat supaya kita nak klien tu produktif. Kalau bila kita memberikan sesuatu di luar jangkaan, contohnya saya next session kita nak mewarna. Saya nak anda beli color crayon yang adalah satu crayon yang mahal tu. So kalau klien tu dia tak ada financial, dia tak boleh nak beli crayon tu, what we can do. So let's create some activities that everybody can afford. Okay. Now, pendekatan group observing di sini, observation daripada facilitator dengan co-facilitator sangat penting sebab tu selalunya semua buku dia kata ketua kelompok. Saya lebih suka kata wakil kelompok. Ketua kelompok bermaksud di sini dalam kelompok tu kita akan pilih atau kita akan pecahkan, kalau 12 orang kita akan pecahkan 2 dalam satu ke 3 dalam satu grup ke atau 4 dalam satu grup ke atau 6 dalam satu grup, dan kita pilih salah seorang wakil iaitu representative that small group yang sudi bercakap atau mengutarakan pendapat-pendapat kelompok kecil mereka masing-masing dan kita bahagikan masa. Setiap kali persoalan atau isu atau apa yang dia nak share tu sama ada individu atau dalam bentuk kelompok kecil, kita bagi dia masa. Kalau tidak ada grup dia akan ambil masa banyak, ada grup dia cuma ada masa sikit, nanti grup akan kata, oh facilitator sayang B sahaja, tak sayang kita. Okay? Brainstorming. Brainstorming di sini untuk mengeluarkan idea-idea yang bernas dan juga efektif untuk keadaan dan kelompok itu. Mungkin idea itu very futuristic tapi dia sesuai untuk kelompok ini dan dia tak sesuai untuk kelompok senior citizen. Contohnya. Baik, so benda-benda itu kita kena observe lah. Okay. Norming adalah dia norming lebih kepada mengenali kelompok yang macam mengenali masalah yang hendak diselesaikan atau dibincangkan, norming. Okay, what we want to discuss. Dia ada norming, storming and norms. Norms tu adalah lebih kepada kekitaan. Okay, now this little tahap anda boleh baca tentang norming. Okay. Synthetic di sini lebih kepada ahli kelompok akan membincang mengenal pasti masalah yang wujud kemudian menyenaraikan penyelesaian. It's lebih kepada problem statement. Kita boleh buat dalam mind map. Macam mana kita buat karangan, sesuatu karangan kita pecahkan mengikut perangan-perangan. Dalam perangan tu kita pecahkan isi-isi kan. Macam tu synthetic. Kita boleh buat dalam kelompok juga. Written projection, apa juga aktiviti yang kita buat, biarlah kita project iaitu bertulis atau mewarna atau melukis supaya ia disimpan dalam memori. Bila kita melihat, membuat, pegang dan merasa, dia simpan dalam memori lebih lama daripada just discuss and okay saya ingat. Sebab memori kita dia akan pudar daripada 24 jam, dia akan pudar lagi kepada 1 minggu, dia akan pudar lagi kepada 1 bulan. So when we have some written copy that boleh refresh balik memory itu pada masa-masa akan datang. And all this boleh juga diluahkan dalam konteks therapeutic fairy tale. Alright? Okay. Group processing. Group processing di sini lebih kepada pihak ketiga dijemput memerhati proses grup itu iaitu observation supaya observation and supervision dia memberikan sedikit pandangan pendapat macam mana kita nak membuat benda ni lebih efektif lagi. Okay. Any other question? Kita dah habis 2 bab. Any other question?
Doktor, dalam masa yang terdekat ni kita kena buat apa-apa tak doktor? Maksudnya dalam minggu depan ni. Kena faham apa? Ada kerja tak yang apa kami kena buat untuk Ya, untuk for minggu next class kan tak ada kelas kan? The article review, cari satu artikel yang berkaitan dengan group counselling, then anda review mengikut subtopik. Ada artikel dia akan ada pengenalan, metodologi semua-semua tu kan? So ikut subtopik tu review, summariskan, meringkaskan. Kalau anda nak saya tengok dulu artikel, post dalam group, I will see whether artikel ni boleh atau tidak. Pastikan artikel tu tidak sama. Okay. So boleh post dekat apa group? Bagi doktor tengok dulu lah. Okay. Yes. Okay, thank you Boleh? doktor. Alright. Any other question? Harap saya tak laju ya. Azlan diam saja. Sama ada he login. Ya, doktor, saya mendengar doktor. Bagan Ajam tak ada line Okay. So Azlan, that's a homework Kena hantar, that's one of the assignment 30%. Tolong cari satu artikel jurnal yang group counselling punya, tak kisahlah kepada golongan apa dan isu apa, review artikel tersebut. Tak kisahlah bahasa Melayu ke bahasa English. Baik, Prof. Okay. So next class, you do this homework ni. And kalau anda nak saya tengok dulu, boleh hantar your draft and end of next week. Nanti saya tengok satu-satu. Jika, okay, towards the end, after kesimpulan, jika anda nak tambah satu kolom, iaitu pandangan atau what we call that, pandangan what do we call that? Not limitasi. What's a nice word? Comment dan pandangan. That means comment dan pandangan anda. If you could have something to suggest, mungkin penulis would have done like this. Bagus. Tapi kita tak nak kutuk Saya tak nak di sini karakter kutuk artikel tu sebab setiap penulis, setiap kajian, they know that's the best for that group at that time, for that place and mengikut adat tu. Always remember. This same class, I teach you this, after 1 year, if I'm going to run theory and practice, I might do it differently. Walaupun kelompok yang sama. Sebab apa? The duration. 1 year before and 1 year after. Kan? So be careful on criticizing people's work. Cuma kita tak nak plagiarism, copy paste. Any other question? At least muka surat doktor. Sorry? Macam buat apa yang artikel review tu berapa muka surat minimum doktor? No muka surat. It's just Times Roman, 1.5 spacing, ikut dia punya subtitle. Nanti you all need to hantar soft copy, attach, lampirkan the soft copy of that article journal. If you could find, tak tahulah anda jenis yang macam pandai cari jurnal Scopus atau tidak. Kalau Scopus punya group counselling kalau ada, silakan. Cuba cari. I don't know whether you can go into our library system or not. Soalnya masuk dalam library kita, dia ada EBSCO, semua-semua tu kan. Boleh cari. I will add your attendance manually for next class.
And if you need to refer, you can refer to kita punya portal. Saya dah upload semua nota and link. And you can always type at YouTube, whatever you want to see, you can check, double check. I will upload the rubric after this, rubric article review. Any other question before I end the class?